dat no ko jare lol bo hista wasilola ke dat no ko jare lol bo hista wasilola ke dat no ko jare lol bo hista wasilola ke Halis fele jegel sirtu yagi ngora nyapan ako bit fele refel bayo munyole na pangan na tona godago mere fo na mojodom wai munyi barolol nyoti nyale fa pama ta fo wi yai kendo ka batai janga indu fa fo papisla baro feso tok fanda wecha fa ade sai yirin tahu la hasai boroi pasil le do ya gajai unyo ke mado na wai wasilola ke dat no ko jare lol bo hista wasilola ke dat no ko jare lol bo hista wasilola ke Halis fele jegel sirtu yagi ngora nyapan ako bit fele refel bayo munyole na pangan na tona godago mere fo na mojodom wai munyi barolol nyoti nyale fa pama ta fo wi yai kendo ka batai janga indu fa fo papisla baro feso tok fanda wecha fa ade sai yirin tahu la hasai boroi pasil le do ya gajai unyo ke mado no kinafna adna fane to ngeda nanu jam fanna yon na fo wot fa hiwal fa barke na barke Seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aha ngardo hanne rek etiddu andanan fallen kamindanan ke aha teleme ga Mamadou Sara mojule anna Mor Sar aha ngidmana pa na anuna ga tam ayobana na in boy ngirne wa hoje anuna ga en contacter yan rek te was mbolem coxla nu te jalle hina rek ngira para yo het fo in contana no tena pa tam to njaaje fala na geste famos fane anona gat na fiu aha fole comme ne letan toujours rek émission fane nu na le mega tajale teni ngardo hande rek mbasene yo ndajit menoten aha comme ne letan toujours rek o kino he ntinu dere na ba wasin rek jawa def na ci ñum an lalanten aje wan def na ci ñum ando yanten kon afa wini an na mari fitdu ten telefo kino anona ga yo ne yo no sport sport fane na le mega njom aussi ajiate bakate wasna na sate fana de no haten aussi hanne hanate baka anno tenga kon okune he buna refti na adake ko refka bo fat lam tina dawda reften mais mete dena teni yakara gaten warsa kuma ref de kanderu mitam hanate baket na kena an comportement ke de barna jiha kamingel fi comportement ke de jih kam barna jih kam wine lamo kino nanga yo no ha rek wara woro feyo detani we yadu maten ne dem bidina boye de defaten foye dem baxna ten ay mbamir dina mos acin dina mos kon wina honanga nan no hadin rek yakaram ga tam hano jema dono no jefof kento tam Ñojor TV en période deta tam kami win andine anonaga amma fre hena sate fana to ajiate baka defna acin den i to espoir fa ref kano ga doy war imbe he rek pour mbuden jeta fa den pour wina ha amba ho anga kat kono kino heke nene fanene warunan yare fona sport fane ngir o woro wanga teni tam o nyofu annete warna wa mucc fo temos i o fo le kon ka redu hanne ke ni souligner nun fop o ekena le mega Mor Fall xana leran na inet na pa hapa ginaaw anona ga itam simna jaaje fala na pa hapa Mor ino en simnam waaw ine ndel ya ziar to kontana itam njale ke kanu naga tenu yo noa i bo nzobida de ten nzobida inten i mi ko ile mamalem ga jemi David nun parce que ka avancer no na Ñojor rek ref kana bisida hana rok nit hana ata boy itam avancer nga nu ko na ga jalle Ñojor rek te ref no za métier te ref no za tioti hani net bote yo bada in parce que gianga tiya je bonu mbornin rek o kina zivra nga telefone nun rek son kate bote jota mais bom via ya dara gidma boy keke yon tuma nene Moussa va Amad dem Pabito Modou Sambu i jemi David dem parce que deno faka redu inin denin i gidma inanun wadama yasam chale ke jofim bamir udul i va boylas fana kanuna ga avuan chalel ke i gidma den to hedananun itam yasam tero e jofim bamir
to wede na esova pesi tam ya zamu yale bato wasa den ma fa jam waaw ginnaaw ye simnoona rek imbike dara itam lu dul nanca yom primero fane mor ajiya métier wala je métier i mi koy waha molim ga jehim métier i parce que viama vi me métier vane ke sigdu maga ten métier ten re du ñomne tam yanne mi e meke to viam me avant ro kay ñomne itam o ma teng etumo fi yo mawla koy reta marit bonder ñomne aji aw pam ten dole boya anona ga wasanum rokit meke Espagne mais seguro mom jedim métier bo ne vi ma sa sole anum mais anim ta waratu mo dawit i commune na nga mbuya ndoko haya fo tinjom gara meke jehiro métier comme nelle tunen digne rek ateba ke o anona ga den defa nyam mafre dini modio soxlay pour den daw message ke nun kono lem ke nga kune anona ga o he mafre ajanga amafre wala ajalla métier amafre har digal ke hano te wasina fi njom ne wala te sik dikke arriva nga wem boy ke mbasna ci ndem mavre mom mi ke wo mo digalo kin parce que cosana ref ka anona ga bo ana ke waruna jelten rek azuba maka to ino wa molim ga nyojor refe 100% me uzawle ngole njoma ref onde bonge anona ga makida ko gi wine ndap tay njom bote ana ga warano fi azuba ro katen boya anona gaza o kina gi ngana le min ga ke warano fi tezi kino ponyum na bi mo ke wo mo lanze ten message wi anona ga de mbo zo ci nyala det example ino parce que deta nga ino vini ndedu mata ino e meke Espagne to jewa imbas na ma dembian a jewa anona ga itam wama keden je ina ten je tiranten kon are azop nga den zik métier amo ke mo yob na zaden parce que yanne waza nga injom a janka waro na jublu yo tref no za métier to jembur miska ona ga giyama den ma wem ma vrai me njom ne tate nen andun za wo molem mere da nga ka anona ga zika métier vana anona ga mbano zik kama koy kedin parce que ñom gene ken tombo ke wawu malay boy ken defna ma nuna ma vrai o anga tika wa he continue na hataw bolle me wa he continue a jeje niveau vana anona go vodanga ten walla o ajema ona go vodanga ma o way hof wona anga ga ke wa he retnami walla wa retnami kon ke wo mala zeta meza nuna vian nu wana nyap me cho nyapa lay meche waaw fo hole comme ne nanit na teletin rek wax deg fa yalla itam falle fa ref ka no ga mo so da mostrop la mo kino he na jang kino he na ma frère rek wara woro jangale a métier ningi aten koy rtanga bo fotte nan niveau fa yok fane awa haji kan lakas ka investir na bo injoma bisi dom halal la halala yobate ndikne me afela koy anano fela te yon fa métier wala te fel te yon fa chang la même okino sa ojeje halal to jangiro rek na anaga ji aka manke yona legi tamo jeje halali tam to jehiro métier rek ananga ji haka anona ga tam manke ano lam hanne o mafre hange red bo reften roi des arènes wala laka mi asubdanga yew débat afan da hayro roi des arènes wala da roten niveau fa yok fana bisi dom halal fa yok fane jangda métier o retanga bo sikten som fa yok fane na halal o bo nga investir kon wa ha investir na métier fana wa kono teba ke in anona ga dinna mafre tam dinnan tinnen an ga itam comme oten jomne beru to hena jiaka tere tionaten mor inda ko ka injomne imba ha ana tra poponum joten ya tra boke mom wa molim ga ke damu ma paski injomare wa hero dam vop wa dam vop me ke wo ma sa do apapare ten anda wa 15 fam ga mbara no pas anda wa 15 ka wo mo def ke damu man noves paski espore ve ka anu naga nanga to lorama anu naga we anu naga din na yo na fo dem baratu ngalata ka anu naga be ci dano za de pati de moten me ke damu man noves dal njuma ngeten itam anda wa 15 anda wa 15 darapo masala ka amaya ba hop newe lam haje ngiya ga onu go masa an ga fatro wasinjom melele go kina tiaref direk bo warsa kuma paten te hat ga ha joson lakas onyo adna yakaram ga nena reta o kino anda ke waruna refo fet rek onyo wole woson kiro on ka reko sikka pare an ga ke warumo wa ho refo fet inda ko karto bo mora wasinjom ne a garit Espagne ketana bo wasinjom ne garit Espagne koy fiamme mem kelay duma rek o janga izuko fanne bizan jiaten mol boret bo mol wa wufane jine zukno yoko an zukne hanu nyap solution wallakas ten refno za njomne parce que gianga mistidin ga o janga izu bo yatiro mol
azika mbay den def mol wo mbir ne wo refi zukne i kon jedama jetika boro atabo de nouveau pombaza ambazma angarit Espagne boya no naga nange mavre yivesa def na den boya no gaza wakata ne umar bo ngati da ngaza mon wanga yivesa def na Espagne ka to bo wazi nyom ne garit meke i masala comme inna na tele tuna o giya ngate wasi jomne anam gan kay ndakor ka fotin na sikamba yale lam kona nan taga sikamba a jeje katref na mbir la même inna na itam alpha a jama na nuna tele ina itam na interview foyum alema hena wepese huna a jiya kimala de ngimane sa te gimena na ngana lola kon inna nit ga asikamba dala jeje katref ya mbir asikamba haraf mbir iya sikamba mom mojo jal via ten simna ten zeti janva na la ya parce que inindenin uduli ni yona na jervane nyowma nyow mozu langba nyunin kontana na den babu karin yankuba yin fop dal nu anuna gawen écrivain nyo jordal inyovo pa nyovo mozu parce que deta ngazika mbay hanne mi wone ke pa jaru mangides inna ngantulorama anuna ga imva alva Papa Bukar lamina nano gen wa boyate wenna da zahara bu pour ino inje parce que tammi redambo nange mavre ngalata ngazi ka mbale mi hanne ga yena nga devet fana velkiran nate vino namalle man anamano jarana tenil mafkiramo wala inde no zatiras kuna zika mbare varef ka anona ga hande woy mbirne sa a jagal laj ka anona ga nefkaten nofof wala jaacha da ka anona ga ten buko motaliana den I wala cha nguva ngodange ajak keti maneka anuga injimo moya mai koju ajaka unoga garanga tembuko mo hetalia ten ya wari no wala te jangno moten avay njomne kumase ya wa in bekin novof azika mbali date wamo wole ngata te fondo mawi mbir tande fondo waaw comme ne nantu no fole tam ateba ken anona ga den na ma fe rek lam comme onu giuna an gar fe am mak nakit kon hanne ketela ya karam ga ni we anona ga den ma hun jomaro tun kon we na mo mbaruna lang jom den ba honon nan noten kono nanta ga sikamba ya katref na mbir bo ngor ke anona ga den na ma fe tam rek annana ke moral ne ana an ga kino na sikamba ya ma waso payo na fo sikamba yam a jeje ka anona ga rol fana anona ga tna zo yana o telangiran on hanne o telangiran on teleno an ga kat ko na sikamba dege ten def gen wales bo an ga wari mo waro wa ho rapto kino na sikamba ya ham centaine red kim kon asikamba keni budu antene a johoda jiten solo trop itam na sikamba le wiek anona ga itam den defote bu mom mafre den telu antene ken an ga wine le yonta itam henanji henda biden a dia rol fana anoga wenzu yanna den de andin den yakino an mori ndakor ka o minjo mojo mo fel na carrière of arva ngay ñew ne mo jama fel na carrière skoy tan devo o hidole vut ko mo jivir amga azowa musa baba ne ke movna ma invote ni yondu azobita medallu maitam andal nama andalin zabom voga me revu mamen genum to edal no ma garata nga ba avianum yokka yok même mo nyuzole o zanjom na woro parce que mi musa baba askira ma zobun boyano na gaze na kala jangaru ma jang ajo pirizuk ina gar kurien koto zeta ina kala yondu vo darapo la yenga da insipin na kwa kanzukuna boy jotu mana purala anga wine ambo annam an ogianga bole ma okina vonya ma vony ya trouver rona me ya dengino njiri nyonga ya anum gambi wane ke jeim vony parce que purala anda tirota wine ngata abba yile ngaya ina klezi ke jongola wine mbaka tika koy ajeje ka te vinanami ya tumo mai tam kena tabo mojo vonkai ketike mojo vonkai sport wane anga we kenene oponi reve men parce que okina na gara le ava o voga vonya von do pa buanom parce que veke déjà moviam boki na gara mora jabe enterrement tioti mais le mawale mga njomes mi njeda nga polile nkonta nga 3 jours rek aparea njom dépendre de ngar pompe may dinum mais imva wana mono jarana konta ka 6 heures bo oyengola kon ka reda vondo ma to ka reda secret fana no na gaitam fiya num kontak mujendam parce que konta ko na no viano wa hizik ano je condition mais je po avana no ga ujanga na chava kewo aje muzma ka no ga way no vinjom iyo kino kin koy vike malo ma memi ka ref ke mal dama masa Allah fole comme ne nan tune tam ne teletna lam adna ni na to lele ko kinar vangati mom wena nduf nam sa lele ko afo gambo nyama boñ me sa no ganyo na rek ne rubi sa bin fab no len bin fab fo bi sa me nano gya wine mba fob den angara kontan
tele in men ka anona ga jiya solo manam o kino he jihe o poñ i sa nu bisi dona rek la sirkino fi wine bin fa fo bisa mi anu giga wine hopan sawara kon he no na gyane wine be sorta sa wa fo gambo nyambunya so bambunya dam da nyal nu ganye on ko an ga wine fo mbom kon keni tam atebake ina mafre dem basta hini fa papa an ga hena amboda ngaten wina le an conseil den pare kambu la manganye nga wina no mboroda an kontana mbaka mbecca to pare nga kende nganye la sirkiran fi ne da kami pin pap de na biska kon wine nan conseil anun rek nunje henda biden keni fopitam kitana boy lancen question ke rek manam imbu ambo tebake in hena deno am musamba honje sok fana anoga njede wana conseil den men nanga nana ke mori nan le ato ber njom hanamba homba tena yifden ba an ga okino he waro je conseil mais okino edam a waro je asika mbaya pa okino he tam a waro respecte ki anona ga tenafia teref ki anona ga njoma ref fanne tele tahinuna tam okino e wahano mafre to jangiro wala jero mecce dikken dal tinu yonan to naten dal mojo fa lam deno ambian angar bo meke tam an ga njida nga metti namo ke fa konande tuwan to message fanen rek tenu sohla du pour te mojuno lancer wini a pa bete nani i mor ginaaw ye lewna ini jomne mojo mo fel in jomne mojo mo feddar na carrière of o maref ni jomne mojo mo feddar na carrière skoy i tendo boy anona ga mom arbitrare du me jaraten mbera ngolle mere arbi fana ona ga nyojora genu ya nyojora genu me sikama zigami hato bo zenze done ozika nga licence wona no nyap ka Dakaru halizo beka parce que nyap kan adresse ngor mi retuma te jallana moten chodina lises kono garata nga jeka anuna gaw nange doneten jomne foda voga za arbitre warra mo donote no pouvu te wor vot maka we no moy dawrel mais arbitre ref CNG o gara nga wara woro hatay mais o arbitre ta yalum bo gare di e wo mor wo jow attaque fane e na o ma vita ten cho kay zawle to mor vane viana revo o varevo mazorof tika woro de takin to mi ka yakna ni ram voten parce que mi ande je ka ngo vie nga moten ndo ya zita ngemi vita mo na tende kapa kames i ka ref ka no ga do mambo mo vanga te ma da mo do manene mais zikti no moten anam an ka manga nanga ma haw ki ni tam to yalo mo jumo munya au pomno za o munya au pomno za halati tam mi ma wa no mo lay masha Allah fole comme ne nan tuna tam aha lam inna ngira mom mbudo ngen nga fela lol mais nga fedara ya ngina wine ndirora to le lek so kina fils do kino ate ware na fils do refo ha matuna lol i mais arfa nga anna espornano ana ga cer sumu rek otenna la can aussi tam ke meju na fedarno sa arbitre hatu i to ale en condition ke anona ga mbira nga bera ma baaje droitum mais après haja dakna dakina an ga keke adna jehe solo awasan giro apafa to okino e kete warna jehitam yakaram ga okinwa hetenti roson wa hotenti i okino e fiom tizata hete hanyom ke warona je mais o munyangan oten moju to amunyan apafa i aussi tam ajia moy ka anona ga tam yakaram ga awarano jangin wine la mo wada jina te fesoritna hanne mo refate njom kono most ange fak kon o yalma iska wakati ya het foten hanne ba simnin i kon subo ba dom ki adom comme ne ma ko la rek le aw fama falanga mo fali numbot mais o kina fi ngam ka do mo metam o munyangan rek oten nara halam o fetan wawle foten to roa wa nyaaja beti bisido mo jirnyo nga anoga oten hupu ketani de sabo bonum badu yakor tere fari njom ne wala lakas fi lakas keni tam ateba kena mbaten mesa sapa pa anga njerno kina nga suma metre o nyak control tere itam hena o munyiro le jehona naturellement ref na warano waro wa ho muny anga keke nenen fiya kat day men hanne ime mor inna nani gonof no sa na ko bale junjodo na indigne o sa karang bo baray lakas na marti duna la masala ma mo mimbo rok fa in ma trop i nam marti i arriva nga oza karang koy fiamme yembira mudikma imvala ngbanyu no redu fa babo fa alva fa jen ba ime avay mbut kama gamu inde tu zirmang intane sirmang gamu wina ngada taimba pata jia karang ke damu man no ade parce que wayro dam fop taimba pata jia karang wine ngadi yokma o yidum invase ti jani modru kin demi final te jangin langbo no jango yokuna o yidum itam ma vraiment fam ga zuba udul veke ma o yidum ma vraiment boy ngarata nga zamba poke nyambato imma vrange bonzon nitam indok bara entraînement meno yon me zimnan on paza Ousmane Baoum
arevo anona ga itam ihenyuma yaja boya anona ga kete viete ine na inza inet ane bonje ten kerza anyamne in achoda in mose manke mati bota bo na jervane zate mako in mana dole i ngata nga ma itam gar binna zirmang ma itam kede mbiyan na in yiva wano dam me wayro konte vop me gidma den i areva ngano za jervane koy na kay nyenama parce que deta nga mi vane ke misira ten etu mo jangi nak parce que so wasop seti jana mavre na malliman raw gadu vane mavre imva lang banyu na geno me jena geno mangeno me tegia ina mavre bo nyu le tala yokul lanke te jangi nak lay pare mo den hopam biam ne viduma ye pare mo bo ma vina classe ti jan watun njom na bisin bom binne ndalna o hidum jang mi nak na chaf i aredu ombudo nga anona gaitam bonene mova nganza bo fian na mono jiaten kontante parce que ombudo ngre viata lila zom o zawle zoko no hotanga ma avila ngamo vutchom harba hay na reva nga talile woya vuda avila ngam ovetwa gati to ma ko ngada nga bojo ti nyom rekaref indi la reva talile na hupan ketimane atalile na hupan nak atalile ten na hupan itegwo mo lemza na reva nga ma kana malleman mikele uma ervane ka zokba nga madelo mavre o zawle zoko ma kalkenu parce que aramza injomaref to na mono le maga hanne injomna na jia jovior nak temeda tege injomna tuba kuta jia ategel nak tadik noy tuba kuta ret ka anda taun okin atalile tenbe kon novnewo babo famga hanana nam kekel laya was fon vak le man molim ga boren vaneke me hotin natalile bo natalile hotio zawle zokon to giaten ke viu maten to toujours noa revno nyojora ka ten lem le mi me barok ina vut kana talile de nay moju ma jet confiance ten rev meke no mi ngelem tate ten revo zawle zokon i nyamba to vane parce que deta nga mina laykan de mi mor to japir ka junjenu mal langale yaw nyojura fet la tara jovior no za hinjum revate na mo vane kede yanku bayin je ka mbiyena na jovior lakaznen ya jovior je pira je da pirmene pirket nan zadi kitna may denen mi veke na lavo dudu zana invote ni mavra mavin ya inva bujiono bogi amere to lorna e yanku bay ne janga tarabu ke ndangale ya jovior je pir to giya wengi zikte na nyojore mi me jovior zo mo de noza izirin may dem mayma to kin wayro zikta o kin itam zikta o kin boji adimbir zikta marino zikta memu nanga viano no namalle man no gento na temed waka anuna gatem viano to nungene awanga choda miliar o gento na temboko mojo viana lazi ade message fana de pato ngaji tika en nova pa jovior yaw nyojo ravel data ten ro koy to njovop revate 100% na mo avec parce que nje pir i ka bo anu pour nga chinin nof i waaw comme ne tele tuno fole rek aha lam hena metelim na ne ten moje fude to haja ma so mo refe me anona ga tam ma hawaye fut ken fopi tam comme ne il letan rek message fane tele ya fop haja teba ke in madina ma fere comme ne ne ndepete tan ten moju tax tele yan i aussi anga injom ne ayaje ya i to osa hosa na faka kon hanne red kilo me mojo mat nuno fop nun jumoma i boya anona ga presque condition fane da wona entraînement presque 3 mois ça ano buino fima fop bo pare fer ka daw ke bo fer ka jeke bona i to comme ça wala keten ona nga ma fre njom yen sa sur njomil la ka jangin manam ma hamoju yob e o ma fre chom tadik wala nay ko la betik dal pour o ma fre no sa hola ko sole bo pare batu jema continue na ma fre o sa wala keten ona ten mo no sa hola etam i message fana etam wine batu na anga hena mbirne dal passeport waro ref i teno mo ka daw mi anona ga ma sanso faref me o kala ngano miñol leng rek hawa fel hanne o fete fet rabato fet rek o fo ga wa hate fel boata hotayal me o fianga passeport rek hano an me waro na foot me sanso fa mo ñare fami sanso faref erna comme ne tele tune tam to je ten solo trop i innem kam ga mor eska jiha an mo juref hare timbirof kami pirke di jida ten harit wala i arriva nga harit fane jeduma koy wa hamolim ga karita ndef sa i parce que zika mo ziga hanne nuwa mati tuma rek hari tesrevo bo we anona ga we huma lu ko vanyo jor rek jam nyowo va mor kono hari tesrevo on wina hangi dal leng data den parce que wo mo live ki wo namal le man ke wo mo live ke ten wo mo live aka
ne waxuma mo fit fo ke itam nen wa mo fit fo aka i me ke leer na ba leer dar hoy mo yuma sisita na ñojor teref sumay la kadi i simnan en passage itam to hedan nan imo tani bato ngir fa jam ngir na nga jeka bar sava na rokten bar dara rokten me nuwa anona gawe huma lu kan ñojor harite zerefo parce que kino kin jam ñowum fo jeta fo jam i iyo fo le nana ne tele tuna wa de fa yalla wem gume na luk fop kare tane du manam de nana milier fa ne fop fo pare du jam to terf message fa na anu ga tam jeje solo trop i bo gi hanne ro fi yawe ke madan continuer me otina gara meke kono reda nge jam rek yakaram ga awara ma do nan rafa den weten nanir ta fop i kono reda nge ga nyoda fo den jam rek nanir ke i ken fo pa jagna kine ga sport rek mais toujours o sorale ya teno feto an ga tinu terf na rek kana mo sopa keno yale son pakeru i ngidma no sa ola pa ha itam message ke te was na me kan jeho danje solo trop iwa fo le comme nete aleta hinu netam rek teref message kan jena solo tena lancer o meke i bo fandi ki tam immat ka fo ten rek anona ga tam hena alente de ne no ten imbase no lancho tena pa moringar fo yo ma fre jeda auto wala jedi roto waaw anza waro tontu yoma i me mavre koy mire duwa anona ga bem meda may ken roko anjom bo kina gyomo bohom me mbore varef ko anona ga mbazo ngaref mire duwa anona ga koy sikami hen la anona ga ne vu moy wes nen vu mo kin trevo koro trevo tewa wa himo gantoy wokin mi wa eru gantoy wokin o giya ngam refna espores gar buto amoten nam visit kam ayuk tata nka imvo ñew kata mi wo maîtriser may wes parce que okine garna a supporter of refum bo mobu supporter lemu kon mo hanne o gianga bonu ñew la kaso bisuno ten e kon jedam zas fana to mi ti njomes fop bagazo te wambuda moten fidanu bom fop nga boreta njomna ro taw bol la ya fop nga boreta njomna voda nga fop yonde wala ram ga dom dum nyama refka mais ernu voduma fo ko rek ko mbake na dom i ka tadu bo waralu weke amora bo te waro ka meke re mere veka okin oda nga ke maloma rek son kiro parce que deta nga mor entre maye bo te to mora garanga ho panun dole njomna mo jo konta kanu tika yiva jaban kento man nano lema barogia okina yo wa vo te unando ikomo komo fo ko muziba jallama ya ino weke nanelta amor ten remove ka to wina tika dembum ne nga chinnof okin kero naga ten waro nyow to ten aranzeum nyow yen fallay wina tanga bo wazin koy chalelofna yako ka kena redu i masala comme ne na champion fane tam alain ken fop na te afiana sport fane o giya ngai lanci ni tam dia joto ndi joto inda ko kanda ko foten ma lam annanga nawol le maga rewe annanga nawo yaka injom i comme ne teletu na ka jena solo ref o kino ena mafre na sport ref sa wena mbudam hana goro rewo hana je katna dembo marfa sport fane taw hano antenti arfa sport fane tayrani tam fekro kriro faden rek an kriro tenti i me wona anda ke anona ga hoten bo fane wa hano na maîtriser i me mor comme ke nana njom fote wa yona wala yone manam sans bo mo bum girri mbirne ke fela mo fel supporter mais comme mbirne na mafre afesa njom fa yona i yareva ngauza ola mom njom ti zaytane ref parce que il va mangana nga ba naf même we mbona oiza ambandi pirten chapil kon mi wane ke bo ke gi mo to vay njom na nanu parce que deta nga hanne primero vane gallaj ko bowa annanga mundi nyanken chini ref gallaj nazi ti chini ref parce que imbirno wana gen wa haj fano vianga na zavi haj fane fo bayre ref ka i to bayre ana amaya may kete yo nitna pour mi bo personnel o te wayra mo yakani njom o te wahira mo yakani njom parce que okino onda nga zo la yof o anter may bo nang tem o te wagara bu mo vinor ka no na gana yakano minyo wala tangati ka vikino wine mbano ngia ko itero kwa komo woroda me mi nemo zizi yake no naga ke pachu magi tenzizi ya meke no naga giar magi tero ko ngambale ke twanim kete jal ka ngambala ka mom kumpaiza ref to wine ambara moro ngaji tika ennof giaw kinwe nanga gia toujours opyonde wagara menoten ko fogo opyonde wonga jeje ka te nyowa voten to so bayo opyonde wonga ajeje mezat fana no naga tena chodan i ka bum wine an mi vaneke
kari tew ke jedu ma fop wen konse amaten no zay njom jehena mam mayteru jehena mam mayteru to gidmate ni tam to mire da mo anona ga jeda ma jesus ken comme ne layta nu manu rek ref njom boya anona ga hanote wagiyum zay data hala luma chodam parce que mi moza mo rok njom bo wanne bazula redu o kino anona ga imbote ni andate viena am tiranga wana anona ga bone ne lavo ine maro ndawra to watnate ali sa choda moten to supportera redu boya ona ga mvada ngama je ka jeran keru na bazar nen mvada ngam binna bazar memzos koni njumare varef ka anona ga onana ngole maga wote wayakana yakrek ajeje ka bona nyovo te wa meje ka ona ga ru budda nga voten ma wayra mo yakano ten imasa la fole comme ne nantuna itam teref ka jena solo manam inna nga dal na falle imbir fote mba he much lam commande no budke 100 wembo am ngir keti me wona de tatake anona ga o ten ref ke go fiya kete wana yoni fi kete wa herna yoni terefo koritam comme esport ref fopo de ko yo ka te wa he garo resetein ngir hanne o to weke de garanga ndal nangan wine mba hangi kaga mi fe sama fes o feto laksarokid mais waha fop na métier fano fiat na yontu mais l'essentiel que telena jiaten solo trop ten refar ten ref wina hop na ngara wa hero fontia den lamam bu hama ngir ro hata ngar mais angara nga wona an kaga weke kat meke de ndena fami ten fa hu fami am buanga pa fami maha est ce que yakan kiram wala na yakanam ka koy okinokin vie privée mo ref wo andatu ki anona ga ke lugorto na lami netelet ne njom ref njom ti ciosan ref ci ada ref ay je ci kata yonitna koy o kino kinde ko muju anda teni hof comme teletuna la mako nanon le asa sans ref nana nata ananga worwar ta jiko ka wala heska hetanga fo ko rurune sa fel wala hetanga fo tew ka hafa adna ten yonu kono gita telemara wa num sa ta o te wa vida vitene tanga fo tew amo kiamo ji confiance ga na nyami i kon kete lancer na teje solo dal ten def ga winen wayro resete aden me kan wayro resete aden tam wona an ka kinjalla kete yonit na ka ko ya karam ga dama fane ko way antenti wala ka se fot na tafil way antenti i njaaje fala pa itam on kontana na o nemam ga o nyuro pakitof o gidim we yontona i lam nyakke tam meke bo Senegal nyakke ga ja yon wa nef nama arriva nga dugir moy ko jagit ma wa dama fane ke financial lel ke va odul anona ga voyna ten chalel mozuke ke nu njalla va boylas weke yontuma Modu Pabito Samundiran eke nam Amadem famusawa vaneke ito heda itam chale ke nu njalla samo yale bekten barke bekte no hut yazam nu kanu zale zate vana itam no yalo damin ito baru dako edana wi anona ga den suku tot ke na zate vana teref imam teref alkatika teref chef de quartier ka vop yazam yalo nu ko den zal no yalo jabay na den no yalo bato waza den ma boy mu gar bonzo baden ma parce que zalla ke den inen nana den to kontana ne na pa ngata nga moy tam nun ci amom profité o we kanu naga den def almeria me ke njalla docteur na eja sallana den ten vo menen waru mo layit ya za mo yale bek na kenya ke den botika pare va jam boy njublo lakas yo yale wan samte vin parce que yobe o vodanga meke ano lijenti ati oti me nyojo revo anu naga bobuiza boya anu naga o bakare va rek o ngichanga o yone sai to yaza mo nyola nyowa itam o yale batin tok in profiter wa itam gidma yon we mi mena nyojor hatuna na zengor bollang parce que way mo lim vop no jongola bo beram simna vop simna o kigi mo mien ndey vatu adama jali samo yale batino wasma fa groupum nchalle kete jalla hola trop dako simna mbayang fi pirka nyojor nu anuna gawe no ana esport njom rek me simna fi gigi we fop me jam droit soutien de vatu parce que ten def ngeñes ten varana fete yonta fop yaza mo yale vianin jam avianin bole nu anuna gawe na arvane dal yaza mo yale vianum jama wana yoban samte vin gidma nun aussi amin ya rabina sallake o fohole ina fop nana ndorun te souligner men apoye ka anuna ga ngeñe solo trop imbiran teref okino ena mafre o refanga ga jangiro wara woro jeme tini te garna me kare tuwan telera nan ten ka jena solo fiddi kander ke tam teref okino anona ga onanga mafre adom rek fat carrière fane mos o munya jeje solonti lam comme ne mako en letano muñ tinu te ciero ma dara wayra mut en
lu ñe ga itam o munya nga rek kananga nongo fo ni kena musana carrière of lam ro hadena ten war sa kuma bisi mosamos aussi tam o gi tam te lancer un message fan jew solo we mavre hena fop na nyojor presque je wati je ten hajjak sena je ka terer na fa den itam keni tam telephone ka anonaga a je solo trop yi ngid man tena papa ndako fo ten itam ne ke anonaga manam ilna jano ten no sa okino hena mavre tam firewe la même arfange injom sa ke wina nan la no sa no la ha manam no koro wala tew on a anya pa yo ke wa hayon fike wala wa yon fike mais comme sport njoma fi il na cinten tele ten ka jena solo trop tam aha ngid man teno sa hola papa okino na ma wayro foni supporter ke o goro pire we genya ko mais wona an ka keref na solo fike lu korto na o fe bo geno ten pa aha simna hina tam communauté saltuna we anona ga den def we na anin nyojor comme ne anona ga tam vice président fa lay dan nen ko to amadou ko fa an ga etik dan gala presque base fa ne almeria me keref Pan fo paref Europe fo paref wala ñoo en diaspora fane fop wala ñoo fop na njal lay docteur ne bas fane mek ref te tenk en simna mbolem ke anona gaw te nabiya ke bayana sati fana itam na barke Seydina Mohamed simna ne tele na kilifa ka hatuna na imam kilifa dina ke bo kilifa ka ada ke def na tawil fop o yale wa bodana den to de asalla ke den de salla na inte minyo so ba pino nyojora serer mais Sénégal fop tam no kina ref na rek yotu wa o fa o yale tama daira non fa setane na barkatu le Muhammad sallallahu alaihi wasallam o fawle ken bisit nun hande Nyojor TV ngaru deti da champion finale me ga Mor Fall ne manun ga jamna nun jamna ino avec Nyojor TV o de no randun assalamu alaikum wa rahmatullah